নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ এছকে এডুকেশ্যন চেনেল প্লেটফৰ্মটোলৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু পঢ়া শুনা কৰি আছে। আহক পৰীক্ষালৈ বেছি দিন যিহেতু নাই, আপোনালোকৰ হাতত সময় খুবেই বেছি কম। আজি মই লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু ব্যাখ্যাসহ। যিহেতু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে অলৰেডি কুৱেশ্যনটো কিহৰ ওপৰত হ'ব পাৰিব, কাৰণ এইটো হৈছে কবিতা আৰু কলম অৰ তলৱাৰ এই কবিতাটো। আৰু কবিতাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিছে, ধুনীয়াকৈ জানে, আৰু গতিকে তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু ব্যাখ্যাসহ মই লৈ আনিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আমি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাব। কলম और तलवार। कलम हमारे किस काम आती है, बहुत बेसी इम्पोर्टेंट है आपलोग मेट्रिक परीक्षार्थी भावे बेसी इम्पोर्टेंट। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक होने के कारण यह हमारे विचारों को पुष्ट करती है। इसके द्वारा ही लोग शिक्षित बन पाते हैं तथा समाज में नई चेतना पैदा करता है। तलवार की क्या उपयोगिता है। तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक होने के कारण हमें हिंस्र जंतुओं से बचाता है तथा युद्ध में भी विजय दिलाता है। এনেধৰণৰ লিখিব আপোনালোকে পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাবলৈ। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान का आशय स्पष्ट करो। আপোনালোকৰ তাত যদি পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত আছে মিলাই চাই ল'ব। বহুতবাৰ বেছিকৈ আহি থাকে পৰীক্ষাত আৰু এবাৰো খুব বেছি সম্ভাৱ্য, গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি যাব। लेखक तथा कवियों के विचार अंधेरे में ही ज़्यादा उभर कर आते हैं, इसलिए यहाँ कवि दिनकर जी ने कलम शक्ति की ओर संकेतित करते हुए कहा है कि कलम के द्वारा ही हम अंधेरे कक्ष में उच्च विचार तथा मीठे गानों की सृष्टि कर सकते हैं। बहुत बेसी इम्पोर्टेंट। और इट इज 4 नंबर। कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करोगे और क्यों। कलम और तलवार में से हम कलम लेना पसंद करेंगे। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, इससे विचारों की पुष्टि होती है तथा समाज में एक नई चेतना पैदा कर सकते हैं। इसके द्वारा ही हम लोग में उच्च विचार तथा ज्ञान का दीपक जला सकते हैं। इससे निकलने वाले प्रत्येक शब्द के द्वारा लोगों को जागृत कर नई दिशा की ओर प्रेरित किया जा सकता है। এয়া আছিল আপোনালোকৰ বহুতকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, গতিকে তাৰ মাজৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট 4টা লৈ আনিছোঁ আৰু 100% ইয়াৰ পৰা কমন পৰিবই। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু এইবিলাক মুখস্থ কৰি যাব। গতিকে এয়া আছিলে 4টা আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ, আৰু 1 নম্বৰেতো আহিবই কৈ পৰিছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আৰু এতিয়া আমি ব্যাখ্যা আলোচনা কৰিম। গতিকে ব্যাখ্যাটো আপোনালোকৰ এনেকুৱা, আৰু লিখাৰ কিছু নিয়ম আছে। ব্যাখ্যাটো মই আপোনালোকক ইয়াত লিখি দেখুৱাই দিছোঁ। সপ্ৰসংগ ব্যাখ্যা। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, এইটো যিটো আছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত লাইনকেইটা সোমাই আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পঢ়িলে গম পাই যাব। তাৰপিছত এনেকৈ লিখিব, उत्तर দি प्रसंग দিব। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित कलम और तलवार कविता से ली गई है। उक्त पंक्ति के माध्यम से कलम और तलवार की शक्ति तथा महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या। कवि ने कलम और तलवार की शक्तियों के बारे में कहा है कि कलम द्वारा अंधेरे कमरे में बैठकर हमें ऊंचे मीठे गानों की सृष्टि कर सकते हैं तथा मन में उच्च विचार प्रकट कर सकते हैं। वही दूसरी ओर तलवार से हम युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मन में उच्च भाव लाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है, तो तलवार से रण क्षेत्र में अपना विजय झंडा लहरा सकते हैं। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে আহি যাব 6 নম্বৰ লাষ্ট ওৱান, এইটো ব্যাখ্যা। গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চাই যাব আৰু এনেধৰণৰ লিখিবলৈ যত্ন কৰিব পৰীক্ষাত, কাৰণ এনেধৰণৰ লিখিলে আপোনালোকে এটা ব্যাখ্যা থাকে 5 নম্বৰ, আপোনালোকে 5 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। जहाँ लोग गम पासे নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছে तलवार डेश तलवार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखित कलम और तलवार कविता से ली गई है। व्याख्या। हलाहल एक विष है जो सागर मंथन के समय निकला था और इसका सेवन भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए किया था। इसलिए कवि ने कहा है कि जिस समाज के लोगों
के लिए लोगों में रक्त में हलाहल जैसे धार है अर्थात हलाहल की सक्रिय विचार है, वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलम से ही हमें लोगों में सक्रिय विचार पैदा कर सकते हैं तथा समाज में नई चेतना पैदा कर नवीन दिशा तथा दृष्टिकोणों की ओर अग्रसर कर सकते हैं। गतिके बंधु बान्धवीসকল আজি এয়া হৈছে আপোনালোকৰ 6টা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আনসাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মই আগতে কৈছোঁ, পুনৰবাৰ কৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ শ্বেয়াৰ কৰোঁতে আপোনালোকৰ একোৱেই নহয়, কাৰণ তেওঁলোককো আপোনালোকে হেল্প যদি কৰিলে হেল্প হ'ব, তেওঁলোকে চাব পাৰিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰো পৰীক্ষাত নম্বৰ এটা পাবলৈ লাভ হ'ব। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যদি এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'ছ লাগে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিম। গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ জনাব। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আৰু অন্য ভিডিঅ' এনেধৰণৰ পাব। আৰু মোৰ চেনেলত কেইজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লে আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপোৰ্টখিনি বহুত আমাক সাহস দিয়ে আৰু ভাল লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি স্কিপ নকৰাকৈ চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে, আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই থাকক আৰু এজনে আন এজনৰ হেল্প কৰি থাকক। আমিও আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আৰু হেল্প কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰক। আকৌ আমি লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ত পুনৰবাৰ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়া শুনা কৰক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।